स्मृति उपासना महोत्सव पालन कैबल्य साहित्य संसद आनुकूल्य गौरीशंकर टाउन हॉल ठारे 78तम राज्यस्तरीय स्मृति उपासना महोत्सव एवं कैबल्य तिरंगा उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। एही कार्यक्रम को ओडिशा उच्च न्यायालय आईनजीवी संघ सभापति मनोज मिश्र उद्घाटन करथिले। वरिष्ठ आईनजीवी धरणीधर नायक मुख्य अतिथि भाव जोगदे प्रदीप प्रज्वलन करथिले। स्वर्गत पंडित दार्शनिक एवं शिक्षाविद नीलकंठ राउत को फटोचित्र रे पुष्पमाल्य अर्पण सह नीरव प्रार्थना करा जायतिला। कैबल्य तिरंगा उत्सव रे मुख्य अतिथि जातीय पताका प्रदर्शन करथिले। अनुष्ठान प्रतिष्ठाता डॉक्टर संग्राम केशरी सामंतराय स्वर्गत नीलकंठ राउत अमर रहिबे बोली निज अभिव्यक्ति प्रकाश करथिले। 50 रु ऊर्ध्व कवि स्वर्गत राउत को कवितार श्रद्धांजलि अर्पण करथिले। सुनामधन्य कंठशिल्पी जगन्नाथ जनान गान करने सह सत्य सनातन वैदिक विद्यालयर छात्र छात्री वेदपाठ एवं गीतापाठ करथिले। कैबल्य सम्मान साहित्य पाई स्वर्गत नीलकंठ राउत को प्रदान करा जायतिला। एही सम्मान को पुत्र अंकित राउत एवं भ्राता त्रिलोचन राउत ग्रहण करथिले। 200 रु अधिक विशिष्ट व्यक्ति को अनुष्ठान तरफ स्वागत संबर्धना प्रदान करा जायतिला। कवयत्री रश्मिता पति धन्यवाद अर्पण एवं जोगगुरु सागरिका जेना शांतिमंत्र पाठ करथिले। संग्राम केशरी सामंतराय प्रतिष्ठाता और संपादक कैबल्य साहित्य संसद आज आम स्मृति उपासना उत्सव 2025 पालन करुछु। जेतेबेले आमर मुख्य उपदेष्टा पंडित दार्शनिक शिक्षाविद नीलकंठ राउत आमको छाड़ी चली जाइछन्ति। आमे कैबल्य साहित्यर संसदर समस्त कर्मकर्ता आज नियमराण समय एमिति होइछि जेतेबेले आमे तांको कथा मने पकाउछु। से जड़े साहित्यिक थिले, आध्यात्मिक चेता व्यक्तित्व थिले। आज आमे तांको कैबल्य सम्मान 2025 प्रदान कलु। यह मरणोत्तर भाव प्रदान करागला। कौन सी व्यक्ति आध्यात्मिकता एवं साहित्य जदि श्रेष्ठत्व प्रदर्शन करती ताले यह सम्मान प्रदान करा जायथाय। यह कैबल्य साहित्य संसदर 78तम राज्यस्तरीय कार्यक्रम। आमे पाखापाखि 70 रु 80 गोटी अनुष्ठान को आज निमंत्रण करूँ श्रद्धांजलि ज्ञापन करने। आमे अत्यंत आनंदित समस्त अनुष्ठान कर्मकर्ता माने जोग देइछन्ति। आज ओडिशार प्रत्येक कोण अनुकोण रे यह गुंजरित हेबो जे कैबल्य साहित्य संसद स्मृति उपासना जो भली भाव पूज्य पूजार करिछि ता आगामी दिन में गोटे इतिहास होई रहिबो। एवं आमर प्रणम्य व्यक्ति आमे तांको नाम रे गोटे पुरस्कार मध्य छात्र छात्री मानकु दबु समय देखि एवं ताकु प्रतिवर्ष करिवु। आध्यात्मिक साहित्य आज गोटे नुआ कथा करागला। आज आमर समस्त कर्मकर्ता माने तिरंगा उत्सव पालन कले। समस्ते देशात्मक बोध संगीतर ताले ताले तिरंगा धरी आमे भारतीय बोली गर्व अनुभव कलु। आध्यात्मिक चेतना भितर जगन्नाथ जनाण भक्ति नैवेद्य भक्ति अर्घ्य आमे अर्पण कलु। एवं समस्ते आज आनंदित। आध्यात्मिक स्वर एते महान, भारतीय संस्कृति एते महान, यह जुग को एक निदर्शन होई रहिबो। समस्ते एकत्रित सबु अनुष्ठान एकत्रित कटक माटी आज पवित्र होइछि। कटकर यही परंपरा सबु अनुष्ठान पालन करंतु। जो वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने छाड़ी चली जाउछन्ते आमे मध्य सहयोग करिवु। ए कैबल्य अनुष्ठान साहित्य अनुष्ठान तांको सहित रहिबो। धन्यवाद, नमस्कार। से काली मुल्ला आपना लोक निज पाक लोक देश पोशाक चिन्ह पारती पंडित नीलकंठ दास आज दिगंत निश्चित भाव आज तांकर सबुतक स्मृति आज उज्जीवित होची। कारण से आम सहित गोटे मंच नुहे अनेक मंच आम सहित बसती एवं सबुठ भल लगे तांकर जो हस हस मुह सते जमी से आज गोटे बर बेश साजिक आसछन्ति ए मंच को। तेणु सब गोटे वेल ड्रेस्ड सबुठ सुंदर ड्रेस पिंधिक आसथिबे माने ट्राउजर पंजाबी हो बा धोती पंजाबी हो गोटे बेकार गामुछा पड़ो आउ सुंदर भाव मुंडर केश को सजेक आसीथिबे आउ हस हस मुह जिते जो देखा जदि मनकर कथा प्रसंग में कहवाक भूली जाइए प्राध्यापक डॉक्टर कलिमुल्ला कहे भाई मुझे भूली जाइए क्षमा करिए। मुझे ना क्षमा ना अंतर अच्छी पार्टी न बाहर कौन भितर तो अच्छी ना। तेणु आम अनेक समय बहु सभा समिति आम बसु नीलकंठ आज नहांती कारण हठात एमती किसी लोग संसार चली जाऊँगी अनेक समय कारण विधिर विधान के करवान जी आसे से निश्चय जीव किंतु गला पूर्व जदि किसी स्मृति किसी जदि आमको छाप छाड़ी जाइथिबो आमे ताकू मने पकेबा। तेणु कैबल्य साहित्य संसद एवं अन्य साहित्य संसद सहित से उत्तपोत भाव जड़ित हेले। कह गले से जड़े अध्यापक आमरी बंधु जड़े एवं जड़े दार्शनिक
ତାଙ୍କର କଥାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଉତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଅବସରରେ ହରେଇନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ହରେଇଛେ, ଭଲ ବନ୍ଧୁକୁ ହରେଇଛେ। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଆମେ କରୁଛେ। ଯେ ଆଜି କୈବଲ୍ୟ ସାଂସଦ ମନେ ପକାଉ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ ଯେ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଲୋକ ଯେ ଆଜି ସଂସାରରେ ଦେଖିବାକୁ ବିରଳ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କ ଚଲପଥରେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମନେକରି ଆମ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ଏହା ହିଁ ଆଜି ଦିନରେ ମୋର ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା। ଅଧ୍ୟାପକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏ ବର୍ଷ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ତଥା ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଉତଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦୃଢ଼ ସଦସ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଦରେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ। ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଦାର୍ଶନିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ତୁଙ୍ଗ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ପ୍ରକଟ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଉତ ଏକ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହରେଇ ଦେଇ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ଦରଦୀ ଭାଇକି ହରେଇଲି ଏବଂ ଜଣେ ଗଭୀର ବନ୍ଧୁକୁ ହରେଇଲି। ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲା ପରେ ସିଏ କଟକ ଆସୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ସମୟ ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ବସନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆଲୋଚନା ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲୁ। ସିଏ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଭାଗବତ ବହି ଲେଖୁଥିଲି, ମୁଁ 8 ଖଣ୍ଡ ଭାଗବତ ବହି ଲେଖିଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ଭାଗବତ ଉନ୍ମୋଚନ ବେଳକୁ ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭାଇ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଉନ୍ମୋଚନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଣେ ଅତିଥି ହେଇକି ରହିବେ, ଆପଣ ଭଳିଆ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ। ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲି ଜଣେ ଭାଇ ଭାବରେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ସେଟା ଜାଗା ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗ ଦେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରି ଆଗକୁ ନେଇଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ମୋକ୍ଷ ହେଉ। ସେ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ିଗଲେ, ଯିବାର ସମୟ ହେଇନଥିଲା, କେବେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲେ। ଅଚାନକ ହୃଦଘାତରେ ମାତ୍ର 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଅସମୟରେ ଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ମଞ୍ଚର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ମୁଁ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମୁଁ ମୁରଲୀଧର ଶତପଥୀ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ହଜିଯାଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ଆପଣ ଆଜି ହଜିଗଲା। ଦୁଃଖର କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଚରେ ସେ ମୋର ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚେହେରାଟା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯେମିତି ଚେହେରା ପରି, ସେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, କଟକ ସହରରେ ସେ ଯଦି ସବୁ ମଞ୍ଚରେ ଥିବେ ସେ ମଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ଶୋଭା ପାଏ। ତେଣୁକରି ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ଏବଂ ସବୁ ମଞ୍ଚରେ କହିବେ ବିକି ବାବୁ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇବା ଯେ ଏମିତି ସ୍ନେହରେ, ଅତି ସ୍ନେହ ଭରା, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ମଣିଷଟି ଯେ ଚାଲିଗଲା ଆମଠୁ, କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମିତ୍ତ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୈବଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସଂଗ୍ରାମ ସାମନ୍ତରାୟ, ସେ ଜଣେ ଯୁବକ। ସଂଗ୍ରାମ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଭଳି ଯୁବକମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ସାହିତ୍ୟିକ ବଞ୍ଚିଲେ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ, ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲେ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବ ମାନେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟକାର ସଂଗ୍ରାମ ସାମନ୍ତରାୟ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସୁରକ୍ଷାର ଗୋଟେ ପ୍ରହରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଟକରୁ ରଜତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସମାଚାର।